Swastiastu. Hello everyone. My name is Iko Mangadi Putra Kusumardana, with SIN 2413031005. On this question, I will present a material entitled Pelemahan Achieving Progress Without Sacrificing the Balance of Nature. Nah, jadi pada topik kali ini saya akan membahas topik presentasi yang berjudul Pelemahan dalam meraih kemajuan tanpa harus mengorbankan keseimbangan alam. Nah, pada topik ini membahas bagaimana kita mencapai kemajuan tanpa harus mengorbankan keseimbangan alam atau nilai-nilai ekologis. Nah, oke. Oke, the illusion of modern progress. Progress is often uh, measured by the grandeur of buildings and the rapid pace of development. However, behind this splendor lies on fundamental issue that is often overlooked: ecological balance. Sign of progress. The first tall building and modern infrastructure. Second, rapidly growing shopping and tourism center. And the last, instant convenience and economic benefits. In the pursuit of comfort and profit, humans sometimes forget that nature also has limits. Nah, jadi seringkali kemajuan itu diukur dari banyaknya gedung tinggi pencakar langit, kemudian pusat pembelanjaan dan fasilitas modern. Namun di balik itu semua ada persoalan besar yang sering terlupakan, yaitu keseimbangan ekologi. Nah, dalam mengejar kenyamanan dan keuntungan, manusia eh, kerap lupa bahwa alam eh, memiliki batasnya yang perlu dijaga. Oke, next. Case study the Stryficial tree. The case of a large tree being cut down by a hotel in a Bali tourist area for the sake of area expansion is a clear reflection of the wrong priority of building nature second for the sake of momentary comfort. Number one, logging action. Large trees and trees are considered an obstacle to development and are moved to make way for parking areas or facility expansion. Number two, ecological impact. Inter, inter, interpreting the vital function of trees, maintaining air, re- returning rainwater, preventing erosion, and reducing air temperature. And the last, long-term consequences: rising temperature, air lands distort risks, and reduce natural tourist uh, attraction. Nah, jadi sebagai contoh nyata itu di salah satu kawasan yang ada di Bali, khususnya di Bali kan dikenal sebagai eh, pulau wisata, yang dimana di Bali sering kali terjadi sebuah hotel menebang atau sebuah villa itu menebang pohon besar sembarangan yang
hanya untuk kepentingan eh, memperluas area parkir. Nah, pohon itu dianggap penghalang pembangunan. Padahal di balik itu memiliki fungsi vital seperti menghasilkan oksigen, penyaring udara, menyerap air, air hujan, dan eh, mencegah erosi. Kemudian oleh karena itu akibatnya terjadi peningkatan suhu, risiko kekeringan, bahkan berkurangnya keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata di Bali. Next. Trihita Karana, the foundation of Balinese harmony. Balinese people have a holistic outlook on life aimed at achieving harmony. Uh, the teaching of Trihita Karana or three causes of well-being are its foundation. It is Parayangan, Pawongan, and Palemahan. Nah, jadi dalam budaya Bali itu kita mengenal konsep yang namanya Trihita Karana. Nah, Trihita Karana ini berarti tiga penyebab kebahagiaan atau harmoni. Yaitu yang pertama itu ada Parahyangan, yang dimana eh, hubungan harmoni antara manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua itu ada Pawongan, yang dimana artinya hubungan harmoni antar sesama manusia. Kemudian yang terakhir itu palemahan, yang dimana artinya hubungan harmoni dengan lingkungan. Nah, pada topik ini kita akan lebih membahas eh, ke perannya dalam palemahan. Next. Nah, the core of Palemahan teaching relationship with nature. Palemahan teaches human to live in harmony with nature, not to dominate, dominate it. It nature is seen not as merely an inanimate object, but as the living part of life, possessing a sacred spirit and energy. Number one, nature is holy. Mountain, says, forest, and rivers are considered to possess a spiritual power. Caring for nature means maintaining a spiritual connection with the universe. The second, ecological responsibility. Every action toward nature must be done with full awareness and a sense of responsibility, thinking about the long-term impact. The last, rejecting exploitation. The nature provides resources such as water and air, and the response should not be destruction but preservation. Nah, jadi ajaran pelemahan ini menekankan bahwasanya manusia harus hidup selaras dengan alam. Nah, bukan mendominasi atau merusaknya. Alam dipandang suci, memiliki roh dan energi spiritual. Nah, itu menurut kepercayaan masyarakat di Bali. Nah, oleh karena itu, setiap tindakan terhadap alam itu harus dilakukan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan eh, menolak eksploitasi berlebihan. Kemudian seperti terjadi di Bali ini, kita sebelum menebang pohon biasanya ada acara ritual keagamannya atau adatnya. Nah, seperti itu. Next, through progress innovating without destruction. Palamahan doesn't
prohibit development, but it is demands that project progress be in harmony with environmental preservation. The three are smart ways to meet economy need without sacrificing ecology. First, environmental friendly architecture. Building with existing trees in mind, for example, design with vertical parking or multi-story structures integrated with green space. Number second, green space management, arranging green space so that trees are still natural areas around the hotel or building, maintaining the biological balance of the area. And the last, harnessing renewable energy. Using renewable energy and implementing resource conservation system to reduce carbon footprint. Nah, jadi eh, pada pelemahan itu tidak menolak terjadinya pembangunan, nah, tetapi diajarkan bagaimana manusia agar eh, kemajuan itu berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Nah, misalnya itu melalui arsitektur ramah lingkungan, pengelolaan ruang hijau di sekitar pembangunan, serta pemanfaatan energi eh, terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Nah, seperti itu. Ya, next. Uh, the fatal impact of ignoring Palama. When humans destroy nature, the ultimate for the consequence restart are a warning that nature has lost its balance. First, nature disaster, floods, landslide, and droughts are become more frequent and severe due to destruction of forests and ecosystem. Second, climate change. Global air temperature are rising, triggering extreme weather and threatening the lives of living things. Last, pollution and health. Air and water quality has declined. This drastically causing serious health problem for the community. For the community. Nah, pelemahan reminds us we are only a small part of a large system of life. To describe the system is to disrupt ourselves. Nah, jadi eh, jika manusia terus mengabaikan alam, maka akibatnya itu akan dirasakan olehnya sendiri. Ya, kita menghadapi bencana seperti banjir, tanah longsor, kemudian kekeringan yang semakin parah itu eh, semakin parah. Perubahan iklim dan polusi juga menurunkan kualitas udara serta air yang akhirnya menyebabkan pada kesehatan manusia itu menurun. Next. Implementation of Palemahan in modern lifestyle. The Palemahan concept doesn't have to start with a grand gesture. Awareness of improving or that relationship with nature can begins with simple everyday things. One, ecotourism or sustainable tourism. Tourism that not only enjoys nature but also help to protect and preserve it.
and involves the local community to eco-friendly lifestyle. Reduce plastic use, save electricity, use public transportation, and plant trees around the house. And the last, managing waste, sorting waste, recycling, and uh, ensuring industrial waste is properly managed before being discarded into the environment. Nah, jadi nilai pelemahan ini bisa diterapkan mulai dari hal sederhana, misalnya dengan mendukung ekoturism, ekoturis yang menjaga kelestarian alam, kemudian mengurangi sampah plastik, menghemat listrik, menanam pohon di sekitar rumah atau di sekitar jalan-jalan raya, serta eh, mengelola sampah dengan baik. Nah, semua sistem kecil ini eh, berkontribusi besar dalam keseimbangan alam itu sendiri, yang dimana akan eh, akan menjaga nilai-nilai ekologisnya. Next. Share responsibility for maintaining harmony. Protecting the environment is a collective responsibility. The synergy between government, business, and communities is key to achieving sustainable development. Uh, Government create strict rules regarding nature conservation and building permits. Second, encourage the use of renewable energy and public transportation. Inter, uh, Entrepreneur or industry. One, implementing the principles of sustainable development and environmentally friendly standards. And second, manage waste responsibly and carry out reforestation. Nah, last, general public. One, actively participate in environmental nurturing and adopt a pelemahan lifestyle. Second, educate yourself and your surrounding about the importance of natural balance. Nah, a building will mean nothing if the air around it is dirty and hot. True well-being is achieved when humans live in harmony with nature. Nah, jadi eh, menjaga keseimbangan alam itu merupakan tanggung jawab kita bersama, yang dimana pertama itu dari pemerintah harus membuat aturan yang ketat. Kemudian dari industri juga perlu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan ke depannya, bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Kemudian dan terakhir itu masyarakat. Nah, masyarakat ini harus berperan aktif juga dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, melalui ini dengan kerjasama ini eh, kesejahteraan sejati dapat tercapai. Nah, seperti dikatakan dalam seperti yang dikatakan tadi, sebuah gedung tinggi tidak berarti apa-apa jika udara di sekitarnya kotor dan panas. Nah, next. Oke. Uh, the last present conclusion. The concept of Palamahan emphasizes the importance of
maintaining balance between progress and environmental preservation in pursuing development and technological advancement. Humans must continue to uphold harmony with nature. The environment is not merely a resource, but an essential part of life that that must be protected to ensure sustainability. By applying the values of Palmahan, progress can be achieved without sacrificing the balance of nature, creating and creating a sustainable and harmonious relationship between humans and their environment. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah konsep pelemahan itu mengingatkan kita bahwasanya kemajuan sejati hanyalah bisa dicapai jika manusia hidup selaras dengan alam itu sendiri. Nah, alam itu eh, bukan sekedar sumber daya. Nah, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus kita jaga. Nah, dengan demikian da- dengan menerapkan menerapkan nilai-nilai dari ajaran Palemahan dari konsep Trihita Karana itu kita bisa membangun masa depan yang berkelanjutan dan harmonis antara manusia dan lingkungan. Nah, thank you for listening. If three are any mistake in pronunciation, I apologize. I end with Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Oh, thank you.